Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Pratiwi Rizky for semester English Education in Muhammadiyah University of Nrekang. Today I want to explain about language teaching method. In relation to language teaching, many methods have been introduced. Some methods are based on a psychological approach, and others are based on a linguistic approach. Of course, not all suitable methods are applied to any condition and situation, and by any teacher. This is because each of these methods has weakness and strengths. Dalam kaitannya dengan pengajaran bahasa, banyak metode yang telah diperkenalkan. Beberapa metode berdasarkan pada pendekatan psikologi dan yang lain berdasarkan pendekatan linguistik. Tentu tidak semua metode cocok diterapkan pada kondisi dan situasi maupun oleh guru manapun. Hal ini dikarenakan masing-masing dari metode tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan. Some language teaching methods. The first, the silent way. The second, suggestopedia. Ada beberapa metode pengajaran. Yang pertama menggunakan metode cara diam. Yang kedua, metode suggestopedia. The first, the silent way. The silent way method introduced by Gattegno in its orientation can be classified as cognitivist. In Gattegno's view, the mind is an active agent, guardian or intermediary who is able to establish his own core criteria for learning. The three philosophical keywords behind this approach are freedom, autonomy, and responsibility. Metode cara diam. Metode cara diam diperkenalkan oleh Gattegno. Dalam orientasinya dapat diklasifikasikan sebagai kognitivis. Dalam pandangan Gattegno, pikiran merupakan agen, wali atau perantara aktif yang mampu membangun kriteria inti untuk belajar. Ketiga kata kunci filosofi yang berada di belakang pendekatan ini adalah kebebasan, otonomi, dan pertanggungjawaban. Stefik Path for Right. Three basic principles or main characteristic of the silent method, namely, the first, teaching must be subordinate. The second, learning is not an imitation or practice. The third, in learning, the mind equips itself with its own work, trial and error, deliberate experimentation, delaying decision, and revising conclusion. Stefik mengemukakan 3 prinsip dasar ciri utama metode diam. Yang pertama, mengajar haruslah merupakan tiruan atau latihan. Yang kedua, belajar bukanlah tiruan atau latihan. Yang ketiga, dalam belajar, pikiran melengkapi dirinya dengan karyanya sendiri, mencoba-coba eksperimen yang disengaja, menunda keputusan, dan merevisi konklusi. The advantages of this method include: the first, being able to stimulate hypothesis rules. The second, language is learned in situational context. Keunggulan metode ini antara lain, yang pertama, dapat menstimulasi penghipotesisan kaidah. Yang kedua, bahasa dipelajari dalam bentuk konteks situasional. While the weakness of this method are: the first, it can only be practiced in small groups. The second, skilled teachers needed. The third, the situation is very busy and heavy for students. The fourth, difficult to make the right speech without a good model or example. And the last, and the lack of a good language model also limits good development, so it's not infrequently below the beginner level. Kekurangan metode ini yang pertama,
hanya dapat dipraktekkan pada kelompok kecil. Yang kedua, dibutuhkan guru yang terampil. Yang ketiga, situasinya amat sibuk dan berat bagi para siswa. Yang keempat, susah membuat ucapan yang tepat tanpa model atau contoh yang baik. Yang kelima, tidak ada model bahasa yang baik, justru membatasi perkembangan yang baik, sehingga tidak jarang berada di bawah tingkat pemula. The second Suggestopedia method. Suggestopedia method is a teaching method that uses relaxation and concentration technique to stimulate learners to use their subconscious mind to increase their ability to remember more vocabulary and structure. Dua metode Suggestopedia. Metode Suggestopedia adalah metode pengajaran yang menggunakan teknik-teknik relaksasi dan konsentrasi untuk merangsang pembelajar agar menggunakan daya pikir bawah sadarnya untuk menambah kemampuannya mengingat lebih banyak kosakata dan struktur kalimat. Teaching activities with this method consist of three parts, namely, the first, student read previous subject matter through conversation, game or skit, short, humorous drama. The second, present through long dialogues based on real situation. The third session is called the activation phase. At this stage, reinforcement is given to new material that has been studied in the second phase. Kegiatan pengajaran dengan metode Suggestopedia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, siswa membaca materi pengajaran sebelumnya melalui percakapan atau permainan. Yang ketiga, bahan baru disajikan melalui dialog-dialog panjang yang didasarkan pada situasi nyata. Yang ketiga, fase aktivasi, yaitu diberikan penguatan terhadap materi baru yang sudah dipelajari pada fase kedua. The disadvantages of this method include: the first, it can only be used for small groups. The second is annoying, the cost is too expensive. The third, make reading and listening comprehension to limit, and inputs are pedagogically prepared too exclusive. Kelemahan Suggestopedia, yaitu pertama, hanya dapat digunakan bagi kelompok kecil. Yang kedua, menjengkelkan, biayanya terlalu mahal. Yang ketiga, membuat pemahaman membaca dan menyimak terlalu terbatas. Bahan masukan secara pedagogis dipersiapkan terlalu bersifat eksklusif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.